Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon réaction d'oxydoréduction. Alors on va faire l'exercice 8 de cette série. Voilà l'exercice. Alors de la grenaille métallique de zinc de masse M est égale à 0,56 g, réagir avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration C est égale à 5 mol par litre. D'accord? Alors on a le zinc. Il va réagir avec la solution d'acide chlorhydrique, c'est H+. Ça marche dans la réaction de zinc avec H+. Alors, écrire les formules des couples mises en jeu. Il y a les couples qui font la réaction. Deuxième question, les demi-couples, les demi-équations des deux couples là. Troisième question, établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction, l'équation bilan. Quatrième question, calculer la quantité de matière initiale de zinc, Zn. Cinquième question, on a petit a, quel est le volume nécessaire de la solution d'acide chlorhydrique pour faire disparaître toute la quantité de zinc. Petit b, quel est le gaz formé au cours de cette transformation. La dernière question, quel est le volume de gaz dégagé à la fin de la réaction, sachant que le volume molaire Vm est égal à 24 litres par mol. Allez-y. En commençant par les trois premières questions, alors les couples. Alors on a bien sûr, on sait que Zn, on a le couple Zn2 plus Zn. Zn2 plus c'est l'oxydant, Zn c'est le réducteur. Et puisqu'on a H plus, alors il joue le rôle d'un oxydant. Alors le réactif de ce couple-là c'est H2. Alors on va écrire les demi-équations. Alors en commençant par les réactifs. On a les réactifs, c'est le zinc et H+. Alors pour le premier couple, on va commencer par Zn. Alors Zn, elle va donner Zn de plus. On va équilibrer la charge par l'ajout de 2 électrons. Pour le deuxième couple, on va commencer par H+. Alors H+, il va donner H2. Deux atomes d'hydrogène. Ici, il faut ajouter un autre atome d'hydrogène. On va multiplier fois 2. Alors, on va équilibrer la charge par l'ajout de 2 électrons. Et pour l'équation bilan, bien la réaction d'oxydoréduction, on va faire la somme des deux. Alors, à gauche et à droite, on a juste deux électrons. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, on va sommer les deux. Alors, c'est Zn solide plus 2H+, aqueux, qui va donner Zn de plus aqueux plus H2 gaz. Ça marche? C'est ça l'équation de la réaction. La quatrième question, calculer la quantité de matière de zinc, la quantité initiale de zinc. Alors, on revient à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a? On a utilisé une masse M est égale à 0,56. Et la masse molaire de zinc, elle est déjà donnée dans la série d'exercices. Alors C est égal à 56, d'accord? Alors on trouve 0,56, c'est la masse. Bien sûr, je vais écrire la masse sur la masse molaire. Après, on va remplacer par les valeurs numériques. Alors c'est 0,56 sur 56. Alors la quantité de matière de zinc, initiale de zinc, c'est à peu près 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Et pour le H+, N initial de H+, c'est tout simplement C fois V. On a déjà la valeur de C, mais V, ils n'ont pas donné la valeur de V. Allez-y, en passant maintenant à la question 5. A. Quel est le volume nécessaire de la solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire le volume de H+, pour faire disparaître complètement le zinc. يعني باش يكون عندي Zn هو le réactif limitant. هذا الشيء اللي فهمت من هذه la phrase هذه صافي. Réactif limitant. يعني d'une autre manière قالوا لينا d'une manière indirecte le réactif limitant ديالكم راه هو الزنك تاخذوه هو الزنك. منو غنجبدو X max صافي. Alors نعاود نكتب la réaction ديالي c'est Zn plus 2H plus Zn de plus H2.
Alors, pour Zn, c'est la quantité de matière, c'est 10 à la puissance moins 2. Ici, CV 0, 0. 10 à la puissance moins 2 moins x, CV moins 2x, x, x. 10 à la puissance moins 2 moins x max, CV moins 2x max, x max, x max. Alors, déjà, ils ont donné que le réactif limitant, c'est Zn, c'est-à-dire ça est égal à 0. Pardon, c'est pas ça. Alors, Zn, c'est ça. Alors, c'est, puisque le réactif limitant, la quantité de matière finale est égale à 0. C'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 moins x max est égal à 0. J'ai 2x max من هنا. تساوي 10 à la puissance moins 2 mol. Très bien, مزيان. وتبعوا معايا دابا مزيان. اش بغاو هما؟ بغاو الفوليوم اللي خاصني نزيد من HCl باش يمشي ليا الزنك كامل. يعني خاصني هنايا بغاو هاد الفوليوم هذا شحال خاصو يكون باش فينالمون تخرج ليا زيرو، باش تكون اكس ماكس هي 10 لا بويسونس موان 2. يعني سي في موان 2 اكس ماكس تيغالا زيرو. خصني نجبد الفوليوم من هاد ليغاليتي هادي. الوغ سي في تيغالا 2 اكس ماكس، و اكس ماكس هي اللي حسبت قبيله هي هادي. الوغ الفوليوم نيسيسير دو لا سوليسيون تكون هي 2 اكس ماكس سور سي. Alors, il y a 2 fois x max, il y a 10 à la puissance moins 2. Sur la concentration C, il y a 5. Alors, le volume, c'est 4 10 à la puissance moins 3 litres. Il y a millilitres, il y a 4 millilitres. يعني d'une autre manière, خصني نستعمل من هذا l'acide chlorhydrique غنستعمل 4 millilitres باش يغبر ليا Zn complètement. يعني ما نلقاش Zn. هذا هو الفوليوم نيسيسير، يعني الفوليوم اللي خصني نزيد ديال لاسيد كلوريدريك باش دو تيل سورت زد ان فينالمون تبقى ليا زيرو هنا. فاهمين؟ حيت الا استعملت في تيغال 4 مليلتر غنلقى اكس ماكس تيغال 10 موان 2، و 10 موان 2 موان 10 موان 2 تعطيني زيرو، وغيكون لا ديسباريسيون توتال ديال زد ان. فاهمين؟ لا دوزيام لا كيسيون بوتي بي كي لو غاز فورمي او كور دو سيت ترانسفورماسيون. هاد لا كيسيون غير زادوها ونرجع ليكواسيون ديالي غنشوف. فوالا هاي ليكواسيون ديالي كامله. غنشوف شنو الغاز اللي تكون ليا. غنشوف انا عندي سوليد اكو عندي هذا الغاز اللي تكون ليا هو لو دي هيدروجين. صافي نكتبوا عليهم تما. الوغ لو غاز فورمي سي لو دي هيدروجين اللي هو H2. صافي. هاد الغاز هذا قلنا عليه شي حاجه، قالوا لينا في لا كيسيون الاخرى نحسبوا الفوليوم ديال هاد الغاز ديغاجي. باش نعرفوا الفوليوم ديال الغاز ديغاجي كنعرفوا انا لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 ديال الغاز ديغاجي ديالي هو الفوليوم ديالو على الفوليوم مولير. انا دابا خصني نعرف بعدا شحال هاد لا كونتيتي دو ماتيير ومن بعد نجبد الفوليوم. فاهمين؟ لقاو هادي منين غنجبدوها؟ من الطابلو دافونسمون. يلا هي بينا نرجع الى الطابلو دافونسمون. فين هي H2؟ ها هو. شحال كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها فينال؟ هي اكس ماكس. وشحال اكس ماكس؟ هي 10 لا بويسونس موان 2. اذا لا كونتيتي دو ماتيير دو H2 في لا فان ديال لا رياكسيون هي 10 لا بويسونس موان 2 مول. فاهمين؟ اليزي. لقينا سيدي ان ان ديال H2 من طابلو دافونسمون سايد او voilà est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. غنشدو دابا نقلبو على الفي ديال H2. في ديال H2 من هاد ليغاليتي هادي اش غيساوي؟ هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 فوا لو فوليوم مولير اللي عطاونا في لي دوني. ها هو. alors le volume dégagé du gaz dégagé c'est 10 à la puissance moins 2 fois 24 le 25 25 parfois qui compte 24. Corrigez, on dirait 24. Ça marche. Alors c'est 24 10 à la puissance moins 2 litres. C'est ça le volume dégagé de H2. إذا بغيتي تحولها لمليلتر حولها. فاهمين؟
الوغ الا عندك شي كيسيون خليها ليا بخصوص التمارين اللي درنا كاملين 8 تمارين في هاد لا سيري ديكزيرسيس. عندك شي كيسيون خليها ليا في لي كومونتير. داكوغ. الوغ تهلا ليا في راسك ولا تهلاي ليا في راسك، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم مع صحابكم. بون كوراج.